बस खट्टी मारुची मु रोसई करी सान भौणी से बस खट्टी मारुची। हाय मु वेलकम करुची मो दीदी रो यूट्यूब चैनल को सीमा महांती लाइफस्टाइल को। एक्चुअली मु आज वीडियो बनै छी एति पई मु भाबिली दीदी रो इंट्रोडा बनै देबी आ ताको नै सरप्राइज देबी बोली। चलो देखियो से कौन करुची आउ ता भीतर जो माने हमर चैनल को सब्सक्राइब करि नांती जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु काहे ना आगो को बहुत भलो भलो वीडियो आसबा के जाउची। चलो तो देखिबा दी एत कौन करुचु मु एबे टिके बसी छे हमरा जे महालय श्राद्ध एबे रोसे एबे समस्त लागि दिले काम रे म मम्मी से हमें दीपावली पे दीप पइछ देखन दादी पटे देखिना आपण माने भी छोट बळे एमति दीप बनौथले कि नै कमेंट रे जहा बेले जणैबे त पडिचु। हां त पडिचु। हां कोदरे पडिली पांच रे जो चुली रे। हां बड़े हजार भी दीप करी पड़ी दे देखे देलु रंग भी देबी केते टैलेंट देखंतु। आ तू गोटा दीप दुकान खोलु बड़ा श्रद्धारे नना आछंती पिंड पकिया को आम जाउछु नमस्कार बाबू चंदन लगेबु आसंती देखिबा हां अब आसन बुरे बुरे मां के पिला ना बाहर पिला आरो सब महांती कर पिला मां के पिला की फसे भाई दम दाना न बन्दी दे हां लक्ष्मी वसंत बड़ा पांकर होइची यो जो बड़ा भौणी रोसे को देखो तो दी पैकेट अमूल डाली देइछे अमूल थोई गेली काउ नै गेला रोसे आ गाधै नै एठी जारा यूट्यूब चैनल यो जंदी सिए आपण चिनी जंदी नै हमें जानि नकू लोक में खाएगा से 200 लोग खाएगा एबे 200 लोग खाएगा मम्मी अमूल पकावा कैमरामैन देखुते मो भौणी बैक साइड रे रही मोर वीडियो शूट करूची। लाइट कैमरा एक्शन लाइट कैमरा एक्शन ओए निया छुटी को नाइ छोटा मेरे को खाए खाली खोड़ी का ये खास रे मुझे और पकटा कर फटा खाली ये बड़े में छोटा मेरे के सब तो खाली खोड़ी खासी पहिला बा भगवान ने टूटा पिन पके मम्मी मम्मी प्रत्या में गोटे लुंगी आनी पिंधिबो हाँ आ टिके रोसे आखिरी एते लुह जति जरा कढ़ई खेचुछु से कढ़ई गली गाड़ी तेल पड़ेगा कि बजा दे दो तेरा घर चाउल रात रोसे करे तो सुती कर न जरा बोइला आज रे आइनी घरा पड़ला मम्मी सईला हां
ଲାଗି ଯଦି ଯାହା କମିଯିବ ପୁଣି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଲାଗିବନି। ଏଇଠି ଗୋଟା ବେଙ୍ଗ ଡେଉଛି। ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ଆଉ ଏଠି ଜଣେ ନଡ଼ିଆ କରୁଛି, ଏଠି ଜଣେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ନଡ଼ିଆ ଖାଉଛି ଖାଉଛି। ମା ଆଗେ ଲଙ୍କା ନା ଆଗେ ଲଙ୍କା ଭାଇ ନା ଖୁସି ଖୁସି ଖାଇବାରେ ବନେଇଛି କିଏ? ମୁଁ ବନେଇଛି। ମିଛ କଥା କହୁଛୁ। ଆଉ କଣ ମୁଁ ବନେଇନି ମମି କାହାତରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ କାହାତରେ ଖୁଡିଆ ଦେଖିବୁ। ମୋ ମମି ମତେ କେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ ବି କରେନି ହେଲା। ଆଉ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଦବା ପାଛି। ମମି ତୁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନା? ଯେତେ କାମ କଲେ ମମି କହୁଛି କିଛି କରୁନୁ। ଆଜି ବହୁତ କାମ ଥିଲା, ଏବେ ହିଁ ଖିଆ ହେଲା, କାଲି ରାତିରେ ବି ଖିଆ ହେଇଥିଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ସାରି ଟିକେ ଶୋଇବୁ, ତାପରେ ଉଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ନଡ଼ିଆ ବଡ଼ି ଆସୁ ଆସୁ ତୋର ଖଟା ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। କପଡ଼ା ଶୁଖେଇବାକୁ ଆସିଛୁ ନା ଖଟା ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ ତୁ? ସବୁ ତକ ତ ତୁ ଖାଇଯିବ, ଆଉ ଆଚାର କାହିଁ ହବ? ଖାଇଯା ତୁ, ଖାଇଯା। ଦେଇ ଜଲ୍ଦି କପଡ଼ା ଶୁଖାଯିବା ତଳକୁ, ଖରା ହଉଛି, ଶୁଖେଇ ଦେ। ମୋ ମମି ଅଉ କାଟିକି ଶୁଖେଇଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଖରା ନାହିଁ। ମୋ ମମି ଯୋଉ ଦିନ ବି ଅଉ କାଟୁଛି ସେଦିନ ଖରା ହଉନି। ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ମୋ ଆଈ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା। ଏବେ ଆଈ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ବି ମୋ ମମିର ମନ ମାନୁନି। ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ଝିଅ ତା ମନ ମାନିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛୁ ଆଈକୁ ଦେଖିବାକୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥିଲେ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।